MIT वर्ल्ड पीस युनिव्हर्सिटीच्या वतीने आयोजित विज्ञान, धर्म, अध्यात्म आणि तत्त्वज्ञानावर आधारित 10व्या जागतिक संसदेचा समारोप करण्यात आला। समारोप प्रसंगी केरळचे राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, झोराष्ट्रियन कॉलेजच्या संस्थापक अध्यक्षा डॉ. मेहर मास्टर मूस, पद्मश्री डॉ. चंद्रकांत पांडे पाहुणे म्हणून उपस्थित होते। MIT वर्ल्ड पीस युनिव्हर्सिटीचे संस्थापक अध्यक्ष प्राध्यापक डॉ. विश्वनाथ कराड, कार्यकारी अध्यक्ष राहुल कराड, WPUचे कुलगुरू डॉ. RM चिटणीस, संसदेचे मुख्य समन्वयक आणि प्रकुलगुरू डॉ. मिलिंद पांडे उपस्थित होते। भारतीय संस्कृती जगात सर्वात जुनी असून त्यात धर्म, जात, पंथांमध्ये कोणताही भेदभाव नाही। मात्र बदलत्या काळाच्या ओघात आपण ती विसरल्याने सामाजिक प्रश्न आणि देशांतर्गत संकटे निर्माण झाली आहेत। भारतीय संस्कृतीमधील तत्त्वे आणि मूल्ये प्रत्येकाने आचरणात आणल्यास जगात खऱ्या अर्थाने शांतता प्रस्थापित होण्यासाठी मदत होणार आहे, अशी भूमिका व्यक्त करून आरिफ मोहम्मद खान पुढे म्हणाले, भारतीय संस्कृतीत भेदभाव करण्याबाबत सांगितलेले नाही। येथील नागरिकांचे धर्म, संस्कृती, रूढी, परंपरा, खानपान अशा पद्धती वेगवेगळ्या असल्या तरी त्यांचे मूळ हे एकच आहे। त्यामुळे आपण भारतीय नागरिक एकच असून ती संस्कृती पुढे नेण्यासाठी प्रयत्न करायचे आहेत। अध्यात्म म्हणजे समोरच्या व्यक्तीबाबत प्रेम आणि आत्मीयतेची भावना असणे। ही भावना तुम्ही समोरच्या व्यक्तीसाठी व्यक्त केली तर तुमच्यासाठीही अशाच भावना समोरून व्यक्त होतील। यावेळी खान यांनी डॉ. विश्वनाथ कराड यांच्या पुतळ्याचे कौतुक करत डॉ. कराड यांनी हातात भगवद्गीता ठेवत जगाला शांततेचा संदेश देण्याचा प्रयत्न केला आहे, असेही स्पष्ट केले। No discrimination can be made on the basis of either color, on factors which are associated with your birth, the factors on which you have no control. Based on those factors, no discrimination can be made. World came to that stage in 1948. India made the declaration 1000 years back. Bharateshu Striya Purusho Nana Varna Prakirtite Nana Devarchane Yukta Nana Karmani Kurvate. The women and men of India, they belong to different races, or the colors of their skins are different. They worship different gods and they follow different customs and different rituals. Right from the beginning of the journey of our civilization, in the Vedas and the Upanishads, India has stood to accept the law of nature, that is, acceptance of diversity, respect for diversity, not just tolerance for diversity. Rahulji said about me that I am a champion of interfaith harmony. No, sir, I am not. My ideal is Swami Vivekananda. And Swami Vivekananda, what he said about different faiths, Swami Vivekananda said, all religions from lowest fetishism to highest absolutism means so many attempts by the human soul to grasp and realize the infinite, the supreme spirit, each determined by the conditions of its birth and association. And each of these marks a stage of progress. And every soul is a young eagle soaring higher and higher, gathering more and more strength till it reaches the glorious sun. राहुल कराड म्हणाले, आपल्या आजूबाजूला घडणाऱ्या गोष्टींचा विचार करता आपल्याला अध्यात्म आणि शांततेची आवश्यकता आहे। त्यासाठी जगातील सर्व विद्यापीठांसाठी वर्ल्ड पीस सिलेबस तयार करता येईल का याचा विचार करण्याची आवश्यकता आहे। याचा फायदा आपल्याला काही वर्षांनी होईल। विद्यार्थ्यांनी स्वामी विवेकानंद यांच्या विचारांवर चालण्याची आवश्यकता आहे। आपण भारताला जगाच्या विश्वशांतीची राजधानी बनवण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत। विद्यार्थ्यांनी विश्वशांतीचा संदेश जगात चित्रांच्या माध्यमातून पोहोचवण्यासाठी चित्रांच्या स्पर्धा घेण्यात येतील, असेही त्यांनी सांगितले। मुझे लगता है सभी पॉलिटिकल पार्टियों ने राम जैसा व्यवहार जो एक राम प्रभु राम की जो बात है, राम राज्य की जो बात
सॉल्ट लेक गए थे, तो वहाँ पे भी वर्ल्ड पीस का गार्डन मैंने देखा। और उस वक्त मैंने कुछ पॉलिटिकल लीडर्स को भी मैंने बोला था कि हमारे भारत के सभी जगह के ऊपर इस तरीके के वर्ल्ड पीस के गार्डन अगर हमने बनाए तो कितना सुंदर बनेगा। हज़ारों लाखों लोग अभी ये 100 एकड़ में यहाँ पे हज़ारों लोग ये डोम देखने के लिए आएंगे, मैसेज लेंगे। तो इसी तरीके से ऐसे उपक्रमों के माध्यम से मुझे लगता है कि हमारे माइंड की ऑर्डर बनाई जा सकती है और भारत सही मायने में आने वाले समय में विश्व शांति का कैपिटल के रूप में, आज से हमने शुरुआत की तो शायद 25, 30, 40 साल में वो दिन दूर नहीं है। बच्चों, आप सब लोगों को सोचना है कि हम क्या कर सकते हैं ऐसा, ताकि आने वाले समय में ये जो हमारा भारत देश है ये विश्व की एक कैपिटल बन सकता है, विश्व शांति का और स्पिरिचुअलिटी का मैसेज दे सकता है पूरे विश्व को। तो मैं कास्टिज्म, कम्युनलिज्म, करप्शन, क्रिमिनलाइजेशन, कॉलोनियल माइंडसेट, ये बातें पहले भी कर चुका हूँ, लेकिन मुझे लगता है वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ साइंस, रिलीजन, फिलोसॉफी में फिर से एक बात, भारतीय छात्र संसद की बात प्रोफेसर बापट आपने बोली, पूरे भारत के MLAs को जो इकट्ठा किया उसकी भी बात हमने बोली। फाइनली व्हाट इज दिस होल एफर्ट इज फॉर व्हाट, अंडर दिस इंस्टीट्यूशन, अंडर द एज ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन, यू नो, फाइनली हाउ डू वी रिजॉल्व द प्रॉब्लम्स। मैं जाते जाते मैं इतना ही कहूँगा, आप सब लोगों को एक चैलेंज के नाते छोटी छोटी बातों की तरफ से आप सोचिए कि हम ऐसी क्या चीज़ें कर सकते हैं जिसके माध्यम से वर्ल्ड पीस प्रस्तावित किया जा सकता है। You people need to think. We are here to just sensitize you. It will guide you, motivate you, inspire you. But unless and until you young people, young minds, the demographic dividend of this country think about the world peace, it is not possible. And all over the world, I want to say, many such youngsters need to think, my dear friends. तो मैं जाते जाते डॉक्टर चट्टी से इतना ही कहूँगा, एक कॉम्पिटिशन, आप सबको एक बार हमने कॉम्पिटिशन किया था, आपके जो मन के एक्सप्रेशन है वो चित्र के रूप से, with the beautiful paintings. I want this 30, 40, 50,000 students of both the universities to think that how can we establish a world peace, my dear friends, and that has to be reflected through the beautiful paintings, my dear friends. मोशी न्यूज नेटवर्कसाठी मोहित शिंदे, पुणे.